आज आम्ही पणजेकार आम्ही सकाळी पहिली महालक्ष्मी देवळांचो आशीर्वाद घेतलो, मागीर पणजेच्या चर्चीन गेले ब्लेसांव घेवपाक आनी आमी पणजेकाराचे चडशे कॅन्डिडेट आज फायल करतले, काही कॅन्डिडेट फाल्यां फायल करतले. सो बरी एक टीम आसा. आमी 28 जाग्यार घालता, 2 कडेन आमी सपोर्ट करता. ते आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी तेन्ना बरोबर सगळे कॅन्डिडेटचो प्रोफायल हे तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन. आमचे कडेन वेगळ्या वेगळ्या समाजांतल्यान प्रत्येक समाजांतल्यान कॅन्डिडेट आसा. आमचो यंगेस्ट कॅन्डिडेट 24 वर्सांचो आसा आनी एक्सपिरियन्सूय सुरेंद्र बाब सारके आनी अनेक कॅन्डिडेट एक्सपिरियन्स आसा आनी खुबशे जाण यंग आसा जे फर्स्ट टायम करता. कांयनी निवडणूक लढल्या, मातशें यश येवनाशिल्लें, ह्या खेपे ते पूर्ण फुडें वतले असो विश्वास आसा. पणजेकारांचेर म्हजो विश्वास आसा. पण आतां मेरेन कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळा तुमकां? ना, आमी सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसा. आमी डे 1 सांगला आमी एज अ इंडिविज्युअल सिलेक्ट करून ते मॅडम सांगले तर टेक्निकली मिनीन एज वर्क वीथ माय फादर. तो BJP आशिल्लो तेन्ना, आतां BJP कोण आयला म्हणून तो टेक्निकली काँग्रेसीन आसा, बट ही हॅज वर्क वीथ माय फादर फॉर सो मेनी इयर्स. सो तो त्या वॉर्डान ते मॅडमीन फायल केला. सो असे अनेक लोक आसा. आमच्या बोरगोडचे ओरिजिनल टिमींतले खूब आसा, प्लस थोडे काँग्रेसमॅनूय आसा, पण एक पणजेकार म्हणून फुडें गेले. पॉलिटिकल पार्टीज खंयच्यो आसा तुमच्या वांगडा? पॉलिटिकल पार्टी सगळे ते आमी ते पॉलिटिकल पार्टी अशें पळयना, पण सगळे हातूंतले आसा. आमी जे सपोर्ट करता पळय ते काँग्रेस BJP सोडूनय आसा, तशेंय आसा. उत्पल, वन थिंग इज दॅट यू हॅव गिवन अ कॉल थ्रू अ व्हिडिओ. आयच्या दिसा देखून धरीत जाल्यार हाऊ हॅज बीन द फिलींग एंड हाऊ हॅज बीन द दीस तुवें ते कॉल केला पळय तुमी? फूल पणजेंतल्यानूच न्हय, गोंयच्यान म्हाका सामको पॉझिटीव हे आयला. लोकांक एक चेंज जाय, एक गूड गव्हर्नन्स. तो मागीर वॉर्डान आसूं किंवा कॉर्पोरेशनान आसूं किंवा इवन व्हडल्या हाचेर आसूं, असो लोकांचो फिडबॅक म्हाका येता आनी ताच्या खातीर ते योग्य व्यक्ती वचप हो इम्पॉर्टंट आसा. आनी म्हणून आमी थोडी कडेन जे हांव दुसऱ्यांक सपोर्ट करता पळय, हांव थंय कॅन्डिडेट पणजेक बरो आसतलो काय ना हो एक बेसीक फंडामेंटल प्रश्नच विचारता. हांव हातून खंयचे ताची कितली आयडियोलॉजी म्हज्या आयडियोलॉजी बरोबर मॅच जाता असो ना. चडशी पणजे खातीर आमची सगळ्यांची हे 10तले 8 तरी विशय आमी एग्री जाता. सो तो कॅन्डिडेट बरो एज अपोज टू बाबूश पॅनल इतलो विचार करून आमी डिसिजन उत्पल, तूं फॅमिली राजाच्या अगेन्स्ट, पण आतां पळय जाल्यार तुमच्या पॅनलान सुरेंद्र फोर्तान मेयर आशिल्लो, तेजी बायल कॉर्पोरेटर आशिल्ली पयलीं, आतां ताजो चेडो कॉर्पोरेटर आसा. ते फॅमिली राज जायना ना. तो ताणें पयलींच्यान ती आनी रिप्रेझेंट करता कळ्ळें. ती कॉर्पोरेटर आसा थंयच्यान, सो तिच्या जाग्यार तिजो हो आयला. पण हांव सांगता ते मेयर कोण जाता डायरेक्ट येवन सिनियरांक उडोवन मेयर जायना, कळ्ळें. सो मेयर डायरेक्ट जावप जेन्ना दुसरे सिनियर आसना हेजो मेजर. पूण हे फॅमिली राजूच जाले न्हू इंडायरेक्ट पळयत जाल्यार. म्हाका चड पयस पळोवपाची गरज ना. आमचे कडेन एक्स मेयरूय आसा. डू यू सी पूण सो तो आसा, पण ते प्रोग्रेटिव्ह आमच्या पॅनलाचे आसतले, बट चड पयस कित्याक पळोवंक जाय तो आसा आमच्या बरोबर. डू यू सी दिस इलेक्शन्स एज अ चॅलेंज अहेड ऑफ असेंब्ली पोल्स? ऑब्वियसली बेसिकली इलेक्शनान वता म्हणजे लोकांचो सपोर्ट घेवंक आसता, तो तांचें काम करपाची एक संदी मेळटा. सो थंयच्यान फुडें वचपूच. थँक्यू. filed my nomination for ward number 19 आणि आमी सगळीं पणजेकार. सो एक जावन सगळें कितें तरी करूंक सोदता म्हणून आमी आयज नॉमिनेशन फायल केला अंडर द काँग्रेस टिकेट ऑफ बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. मॅडम, कितले हेजे तुमच्या हजबंडाचे जो फॉर्मर कॉर्पोरेटर आसलो तेजे एक्सपिरियन्स बऱ्याक पडटले त्या वॉर्डान? सांगपाचें म्हणल्यार तेणें फॉर द पास्ट नियरली 20 years he is in social service, including me also, and we have helped a number of people there. In case you want anything, even the ward people, they are with us and they will help us to win the elections with a good number of majority. And you have a backing of Utpal Parrikar also. Yes. So We how are- kitla We are important? very confident with Utpal Parrikar, and the way the things that are going on in Panjim is not as per our expectation. So we Ponjekar म्हणून आमी सगळीं एकठांय जाल्या आनी कितें तरी हे फावटी बरें करूंक आमी फुडें सरल्या. ज्या भाशेन उत्पलान कॉल दिला पळय सगळ्यांक सपोर्ट करचे म्हणून, ही गरज सद्याक गरज
time has come for that change. you Yes, feel? yes. The time is high time we should do something, and with Utpal Parekar's guidance and support, we are all going ahead. And we Ponchekar म्हणून आम्ही सगळे जीत करून दाखयतले म्हणून आम्ही रावता. तुझे वॉर्डान कितें कामां पेंडींग उरल्या अशी आमचे वॉर्डान तशी कामां कांयच पेंडींग ना, पूण आमी फूल डेव्हलपमेंट करूंक फुडें सरता. कितें डेव्हलपमेंट म्हणून डेव्हलपमेंट म्हणजे वॉर्डाचें कितें, लोकांचें कितें, एज पर द पिपल्स प्रॉमिसीस. पूण कामां पेंडींग ना म्हणल्यार थंयचो कावन्सिलर कामां सारकी करतले. आतां आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट बिकॉज फॉर द लास्ट 5 years nobody was happy, but I cannot comment on that. ओके थँक्यू. हांव CCPचे पयशे मोडूंक सोदनालो. हांवें म्हजे 5 फ्रेंडांक अपील केले बिजनस हावजीस लायक टेम्पोज, कामत, then the hospital, then Amir Fonto and somebody else. So 5 of them willingly gave 5 lakhs rupees. And then we told the contractor, Baba, now we start. Now he said, sir, I've started, I've finished. See, if I go on the roadside, I can see the work completed or not. In the Nala, by sitting in the office, I can't see and I can't tell them to make the payment. Correct. So I said, let me see physically. And in the physical moment, when all the press came and that the driver of the machine was so excited that he put the thing down and it tilted and we fell. But that time it was clean. But we have seen you are such a one of the corporator. तो थिंगा देखून गेलो पडलो देखून जालो Right. जाल्यार but still you managed to see that my work is done. Yes, the work is done and it was world news. Goyan mayor म्हणजे तितके वालोर ना, but it was all India news, world news that the mayor has fallen म्हणून. पडलो म्हणून न्यूजो काम केले काम म्हणून. केल्याने मोडलो म्हणून. क्रीक ड्रेजिंग करून ना कितें गवत काडिता वयल्यान ते झाडां बिडां आशिल्ली ती बीड्स काडिना ते ना ना ड्रेजिंग करून ड्रेजिंग केले ते सायडीक ते माती आता दाखवूंक सोदतालो हाव दे आर डुईंग इट. तेणे तो घास पळय मारलो तेन्ना मातशें मशीन मातशें धाकटें आसलें. सो सुरेन लोकां खातीर पडलो. येस. तेन्ना क्लीन आणि माझे खूप माझे एनिमीन माझे फोकाणे गेले आणि अजूनही फोकाणे करता. टायटॅनिक तेन्ना आय डोंट केअर अंटील माय लॉर्ड इज देअर आय डोंट केअर ह्युमन बींग. आय टोल्ड यू 100 टाइम्स. तेन्ना क्लीन केल्ली मागीर आतां स्मार्ट सिटीन परत क्लीन केली WRD. हय. इतले क्लीन करून सुद्दां अजून वास मारता तेका. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा बाय थंयसर द बँक ऑफ द रिवर देर शुड बी नो हटमेंट. आय फील लायक दॅट इफ देर इज एनी हटमेंट द गव्हर्मेंट शूड गिव देम प्लेस फॉर सेटलमेंट. बिकॉज ते थिंगाच जातकूच मागीर ते थिंगाच उडयता न्हू. यू सी मेंटेलिटी इज व्हेरी दिस थिंग. दो वी आर इन द कॅपिटल सिटी आतां गांवांनी लोक सुदरले गमले न्हू. पणजे कडेन सुदारूंक हय हांव तशें म्हणना. थोडे लोक हू ऑन द बँक ऑफ द नाला नॉट कनेक्टेड टू स्वेज दे रिलीजिंग देर. सिवेज कनेक्ट ना थंयसर. सिवेज कनेक्ट ना ते डायरेक्ट थंय सोडटा आनी थंयसर पोल्युशन जाता. So सांजेरी government should take a serious view when they're spending crores of rupees to deseal the Nala. Anybody who's staying by the bank of the Nala, they should be rehabilitated. These people. Then the Nala will be clean. पण आता स्मार्ट सिटी नवी पण आता नवीन रिलोकेट करे जातले. No, no. नव्यो बिल्डिंग No. I'm not. Building people don't grow. ओन सुद्दां लोकांच्यो स्वताच्यो बिल्डिंगी आसात. No, tinga bank of the Nala. There are some houses. सो ते सिवरेज कनेक्शन ना तेंकां.